अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोना शाह हाज़िर खिदमत है। आज की पसंदीदा आपका जो प्रोग्राम है, आज की मुलाकात के साथ। आज की मुलाकात में हमने बहुत ही अहम कुछ ऐसी शख्सियत बुलाई हैं कि जिनका हालात हाज़िरा पे जो है बहुत एक अहम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है और उनकी पूरी नज़र है कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और उसी लिहाज से उनकी राय जो है वो एक बहुत ही अहम राय समझी जाती है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ कराना चाहूँगी नीलम बशीर से। नीलम बशीर पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और आपको मालूम है कि एक बहुत ही अच्छी अफ़साना निगार हैं। इनका नाम अदब में बहुत अच्छी तरह नाम से पहचाना जाता है। बड़ी अफ़साना निगारों में इनका शुमार होता है, ख़ास तौर पे इसलिए भी कि इनके अफ़साने जो हैं वो माशरती जो हमारे तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, उस पे मबनी होते हैं। तो नीलम यहाँ मौजूद हैं हमारे मेहमानों में। फिर हमारे साथ मौजूद हैं वर्जीनिया से ज़हूर नदीम। ज़हूर नदीम सबकी जानी-पहचानी शख्सियत हैं। इनके तबसरे जो हैं हालात हाज़िरा पे बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा जाता है और उन पे जो है बहुत सारी राय रखी जाती है और इनके तबसरे बहुत ही अहम और करंट अफ़ेयर्स पे ख़ास तौर पे जो है वो बहुत दिलचस्प होते हैं। तो हमने ज़हूर नदीम को शामिल किया है आज के इस प्रोग्राम में। आदाब। साथ ही कनाडा से यहाँ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। डॉक्टर बुलंद इकबाल प्रोफ़ेशनली तो डॉक्टर हैं, लेकिन अदब से इनका एक बहुत ही गहरा लगाव और वाबस्तगी है। बहुत अच्छे अफ़साना निगार हैं और इनके अफ़साने भी हमारे माशरे के सुलगते हुए पहलुओं को जो है वो उजागर करते हैं। तो ये शख्सियत जो हैं आज हमारे इस अहम मौज़ू के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज का मौज़ू जो है करंट अफ़ेयर पे वो नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि जो कुछ हमारे मुल्क में पिछले कई सालों से या कम से कम पिछले कई महीनों से जो हो रहा है, वो एक इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपना एक दानिश्वर हैं, जिनका ज़हन एक बहुत ही मतलब सोच रखता है, तो उनके लिए बहुत ही ये फ़िक्र का लम्हा है कि ये सब क्या हो रहा है इतनी तेज़ी से। जैसा कि आपने पिछले हालात देखे होंगे, उसके साथ-साथ जो करंट हमारा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, आजकल मौजू के हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली आई है, एक इनकलाब की कैफ़ियत हुई है, उसमें जो तालिबान का कल्चर है, वो हम पे किस तरह से असरअंदाज़ हो सकता है पाकिस्तान में, वो कोई नेगेटिव पहलू के हवाले से भी बात करेंगे और पॉज़िटिव पहलू के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ज़हूर नदीम साहब से है कि ज़हूर आप हमको ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि किस तरह से असरअंदाज़ होगा तालिबान का कल्चर हमारे मुल्क पे? जी, बहुत शुक्रिया मोना जी। मैं मौजूदा जो एक सिचुएशन बनी हुई है उस पर आने से पहले थोड़ा-सा मैं 2 मिनट के लिए एक पस मंज़र बताना चाहूँगा। आप देखें कि सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद जिन तालिबान को इस्तेमाल किया गया पहले और उसके लिए बड़ी ताकतों ने इनको तैयार किया और जिसमें पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क वो भी इस मामले में शामिल हाल रहा और इनको फिर जब रूस वापस चला गया उसको शिकस्त हुई दूसरे मानों में जो आमतौर पर कहा जाता है। आप देखें कि अमेरिका ने अपने पांव वापस ले लिए जिससे कि ये मामलात जो हैं वो बिगड़े और जो कबाइल थे उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर दरमियान में आप देखते हैं कि तालिबान का एक बहुत बड़ा लश्कर जो है वो पैदा होता है और वो अफगानिस्तान पर काबिज हो जाता है, जिसके पीछे कुछ ताकतें मौजूद थीं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसमें अमेरिका की रजामंदी भी शामिल थी, उसमें पाकिस्तान की रजामंदी और कुछ यूरोपियन कंट्रीज की रजामंदी शामिल थी। फिर हम देखते हैं कि एक कुछ अरसे बाद 9/11 होता है और 9/11 के बाद पूरी दुनिया का जो एक
ट्रेंड है वो बदल जाता है सियासी जी, बुनियाद पर। बिल्कुल, आगे बिल्कुल। आप देखते हैं कि मामला कुछ इस तरह बढ़ता है कि तालिबान को उस मुल्क में हमला किया जाता है, यानी आलमी ताकतों के हवाले से। जी, अब जी, 20 बरस 22 बरस की इस लड़ाई के बाद, इस हजारों लाखों जाने जाया होने के बाद, हम जी, देखते हैं कि फिर तालिबान जो हैं वो जी, अफगानिस्तान पर काबिज हुए हैं। जी, इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। अभी इस पर मेरा ख्याल है कि काबिल अज़ वक्त होगा कि हम कोई राय दें कि इसके असरात मस्बत कितने होंगे या मनफी कितने होंगे। लेकिन एक बात तय है कि उस अफगानिस्तान का जो एक कबायली पस मंज़र है, जी, उसका असर पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा है, और इसके कुछ न कुछ असरात आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। जी, ये आपने काफ़ी तफ़सीलन एक अपना जो है वो पेश किया है, और मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर है पॉज़िटिव और नेगेटिव तो होते हैं असरात, लेकिन हम ये ख़्वाहिश रखेंगे कि पॉज़िटिव ही रहे तो अच्छा है। इस बारे में इसी सवाल पे मैं अब बुलंद इक़बाल की राय लेना चाहूँगी। जी बुलंद, आप क्या कहते हैं? शुक्रिया मुना साहब, आपने इंतहाई अहम मौजू पर आज गुफ्तगू शुरू की है। बात ज़हूर नदीम साहब ने बहुत अच्छी डिटेल में बता दी, मगर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र और देख लें अफ़गानिस्तान का। जी, इसलिए कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ और ममालिक के मुकाबले में ख़ासी मुश्किल और ख़ासी मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए कि ये दुनिया का वो माउंटेनियस एरिया है जो बिल्कुल एक अपनी अलग वहदत, एक अपनी अलग शक्ल रखता जी, है। 40 मिलियन इसकी आबादी है। इसकी जोग्राफिया को देखिए, एक तरफ ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है, जी, दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। जी, और माउंटेन्स हैं वहाँ पर बहुत, जैसे कि हम जानते हैं, और हिंदू कश वगैरह की से निकलने वाली सारी झीलें हैं। मगर जी, अगर हम इसके बैकग्राउंड में चले जाएं, अगर हम पीछे चले जाएं, तो हमें अंदाज़ा होगा मुना साहब कि ये पूरे पिछले 2-3 हज़ार सालों से मुख्तलिफ ट्राइब्स की इन्वेजन का शिकार ही रहा। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1,500 साल पीछे चले जाइए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो मीडियन एम्पायर आई, या पर्शियन एम्पायर आई, या अलेक्जेंडर आए, या बाद में हिंदुस्तान के चंद्रगुप्त मौर्य आए, ग्रीक्स आए, चाइनीज़ आए, रोमन्स आए, कुशन एम्पायर बनी, फिर बाद में अरब आए, खुलफाए राशिदीन आए, उमैया आए, अब्बासीद आए, गजनवी आए, मंगोल आए, मतलब कौन नहीं आया। हत्ता जी, कि 1926 में अफगानिस्तान एक स्टेट बनी, और फिर हमें याद होगा ज़ाहिर शाह की हुकूमत आई 1926 के आसपास, और फिर 1977 तक वो सिलसिला रहा। हमें ये भी याद है कि दाऊद खान आए थे रशियन इन्फ्लुएंस की वजह से, और फिर अफगान और इस्लामिक, जैसा कि अभी अपने ज़हूर नदीम ने बताया कि पूरे की पूरे वॉर का सिलसिला चला 79 से 89 तक, जो जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़े, और फिर बाद में एक यूएस कोलिजन से एक नई हुकूमत बनी जो नॉर्दर्न अलायंस की शक्ल में, मगर दरमियान में कुछ अरसे के लिए तालिबान भी आए थे। इस ठीक, पूरे मामले में हुँ, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल रहा। सही, ये बैकग्राउंड हमें इसलिए नजर में रखना है क्योंकि इससे एक ख्याल और भी पैदा होता है कि ये जो अफगानिस्तान है, टू बी वेरी नॉन बायस्ड, वेरी पैरासाइटिक कंट्री है। ये दूसरे स्टेट्स की इस तरह इन्फ्लुएंस में रहा कि कभी भी एक बड़ी सिविलाइज शक्ल सामने नहीं आ सकी, सिवाय वो ज़ाहिर शाह के दौर में हमें किसी हद तक काबुल नजर आता है, जी, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से नजर आते हैं। मगर जी, ओवरऑल मुगलिया जी, दौर के दौरान भी जब पूरी दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो रही थी, इधर हमें कुछ नजर नहीं आया, बरतानिया के इन्फ्लुएंस के बावजूद कुछ नजर नहीं आया। तो हमें इस साइकोलॉजी को उनके कल्चर के पस मंजर, उनके कल्चर को इनकी साइकोलॉजी के पस मंजर में समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ फिर हमें ये भी देखना होगा कि आज की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और आज की पॉलिटिक्स में मैं जरूर चाहूंगा कि इस पर हम जरूर बात कर लें कि इस वक्त सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में इंटरेस्ट चाइना का और रूस का है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट अब वैसे नहीं रहे, और जी, चीन का जो इंटरेस्ट है वो सारा का सारा हम जानते हैं, जो सी पैक के हवाले से चल रहा था। और अब एक और नया सिलसिला शुरू हो रहा है कि अगर वो अफगानिस्तान का सिलसिला बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां से सारे डिप्लोमेट चले गए सिवाय चाइना और रूस के, तो अगर चाइना और अफगानिस्तान का कोई कनेक्शन डेवलप हो जाता है तो उसमें पाकिस्तान की शक्ल सानवी हो जाएगी, वो सेकेंडरी हो जाएगा। और वो पहले भी सेकेंडरी था, मगर अब काफी हद तक चांसेस हैं उसके, इसलिए कि जो
25 سے 25 بلین ڈالرز انہوں نے سی پیک پہ انویسٹ کیے تھے، وہ کرپشن کے نظر بھی بہت بڑی تعداد میں ہوئے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی شکل ذرا کمزور ہے، 80% تک ان کا معاملہ رک گیا ہے، اور یہ افغانستان کا روٹ استعمال کرنے میں ہو سکتا ہے انٹرسٹڈ ہوں. اب اس میں جو مسائل آنے والے ہیں وہ سامنے آئیں گے، مگر یہ تو کرنٹ اور پالیٹکس کے مسائل ہیں. پاکستان کی تہذیب پر ہم بات کر لیں گے. آپ پہلے میرا خیال ہے کہ نیلم آپ سے پوچھ لیجئے کہ ان کا کیا خیال ہے، اور پھر ہم اس پوری تہذیب پر بات کریں گے. جی، آپ نے بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی اچھا اس کا جائزہ جو ہے پیش کیا پچھلے حوالے سے بھی، اور جو بہت ہی ضروری ہے جاننا. میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ٹویسٹ دینا چاہوں گی یہاں پہ کہ جو پچھلے سالوں میں افغانستان انویڈرز کی طرح سے پاکستان آئے اور وہاں کافی ہلا چلی رہی اور کافی سمجھے کہ کیفیت نقصان بھی ہوا ہمارا کافی. تو اس حوالے سے میں اپنے سوال کو ایک نئے مطلب رنگ سے پوچھنا چاہوں گی نیلم بشیر سے کہ نیلم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے کلچر پہ اگر افغانستان داخل ہو گیا تو کیا اثر ہو سکتا ہے؟ جی مونا، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور میرے فاضل دوست بہت خوبصورتی سے تاریخ اور موجودہ صورتحال کا احاطہ کر چکے ہیں، لیکن ساری چیزیں آپ بھی سمجھتی ہیں کہ آپس میں کنیکٹڈ تو ہوتی ہیں. جی، میں کیونکہ ایک عورت بھی ہوں اور افسانہ نگار بھی ہوں اور میں پاکستان میں رہتی بھی ہوں، تو مجھے زیادہ اس کے کلچرل ایسپیکٹ کی فکر ہے کہ اس پر ہمارے معاشرے پر کیا اثر ہوں گے جس سے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہونے کا زیادہ احتمال ہے. جی، کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو پوسٹ ضیاء جنریشنز جو ہیں وہ مذہبیت اور ہر قسم کی دباؤ کا مظہر ہیں. تو اس سے ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ اگر افغانستان میں، کیونکہ یہی رجحان ہے کہ جیسے خواتین کی تعلیم کے خلاف یا اپنی بات نہ کہنے کا جو ایک رجحان ہے وہاں پر، کہ جیسے ابھی بھی کیونکہ وہ قبائلی کلچر ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، ابھی بات بھی ہوئی، تو وہ لوگ تو کسی مخالف یا مختلف بات کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے نا. تو ہم اپنے پاکستان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی رائے ہو. خواتین کی 52% تقریباً ہے ہماری تعداد، تو انہیں ایکول رائٹس ویسے ہی حاصل ہوں جیسے کہ ہونے چاہیے ایک شہری کے. تعلیم کے مواقع ہوں، آزادی سے گھومنے پھرنے کے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے کے، جیسے کہ ایک نارمل مہذب معاشرے میں ہوتا ہے. تو اگر ہمارے ہمسائے میں ایسے رجحانات آئے ہیں اور آئیں گے کہ ہم معاشرہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں افغانستان کو، آپ دیکھیں 70 کی دہائی تک تو وہ بھی بڑا ماڈرن تھا، عورتیں یونیورسٹیوں میں پڑھتی تھیں، اپنی مرضی کا لباس، کابل جو تھا، کابل ایک بہت ہی کلچرل سینٹر تھا، فلمیں ہوتی تھیں، ہوا کرتا تھا. ان چیزوں سے آپ کے ذہن جو ہے وہ کھلتے ہیں، ان میں روشنی آتی ہے. تو اب جتنا ایک چیز کو بند رکھیں گے، محبوس کریں گے، اتنی ہی فرسٹریشن اور درندگی بڑھے گی. اور یہی ہوتا ہے. میں تو کبھی بھی نہیں بھول سکوں گی کہ طالبان نے ہمارے پاکستان میں آ کر بچے ذبح کیے، میں تو نہیں بھول سکتی. لوگ بھول سکتے ہیں تو بھول جائیں، میں تو نہیں بھول سکوں گی. تو یہ جو رجحانات ہیں تشدد اور دہشت اور یہ قابض ہونے کے، ان کی مجھے فکر ضرور ہے. اور میں چاہتی ہوں، کیونکہ پاکستان کے لوگ پہلے ہی کم تعلیم یافتہ ہیں اور وہ مذہب کے ایک بھلیکے میں رہتے ہیں نا، بھول بھلائیاں میں. ان کو نہیں پتا کہ اگر عورت کو بند کرنے کا مطلب مذہب نہیں ہے. تو وہ پہلے ہی کنفیوز ہم لوگ جنریشن ہے، کیونکہ تعلیم نہیں ہے اور اپنے آپ تو کچھ سوچنے کی عادت بھی نہیں ہے. جو ریاست ٹھونس دے یا آپ کے جو آپ پر جبر کرنے والے ٹھونس دے تو آپ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے. تو انالیسس نہیں کریں گے کہ یہ نہیں. آپ مذہب کے نام پہ جتنا مرضی جبر کر لیں، لوگ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے اس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. یہاں آپ کی بات کٹ رہی ہے نیلم، آپ کی بات کٹ رہی ہے. سوری، میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب اگر ایسا خوف نہ ہوتا یا یہ خوف زائل ہو چکا، جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھائی بڑے کھلے ذہن سے سوچ رہے ہیں اور ایسا ہے، تو وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ملک سے بھاگ نہیں رہے ہوتے. تو یہ نہیں، میرا تو نہیں خیال کہ وہ ان کی سوچ یا آئیڈیالوجی بدل سکتی، کیونکہ وہ قبائلی قومیں ہیں، وہ جبر اور تسلط
اور اسی طرح اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا جانتی ہیں اور وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو جی وہ تو وہی بات ہے، پھر بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ پدرسری معاشرہ ہے جو بھی ہے، لیکن جی ہم پر بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہ بیٹھے ہیں، ادھر سے وہ ادھر آ جاتے ہیں. ابھی چھوٹی سی بات میں بتا رہی ہوں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں، وہاں پہ ہماری کتنی مارکیٹیں، اور ایون کراچی اور اسلام آباد کی بھی ایسی بات ہے، وہاں پر افغان لوگ جو ہے تجارت کرتے ہیں، اور ہم جب ان سے بات کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ بات کی، تو وہ رہتے پاکستان میں، کھاتے پاکستان کا ہے، شناختی کارڈ پاکستان کے ہیں، ان کے بچے پاکستان میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اینٹی پاکستان بات کرتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جس ملک نے آپ کو پناہ دی، شناخت دی، آپ کے بچوں کو روزگار دیا، آپ بے شک مارکیٹوں پہ قابل ہیں، تو ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اور پھر آپ اپنا ہی جو ہے ذہنی نظام وہ ہم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں. جی تو میں تو اب کافی فکر مند ہوں اس جی بارے میں. اچھا، اب ہم یہ اس سوال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اسی کے اثر میں پاکستان جو ہے اس میں آلریڈی بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، جیسے کہ عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک جو حال ہی میں واقعات پیش آئے ہیں آگے پیچھے، ایسے مینار پاکستان کا ہو یا کہ نور مقدم کیس والا ہو، کہ انہوں نے ہم کو دہلا کے رکھ دیا ہے. ایک ذی شعور انسان سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ آگے کیا ہوگا. تو میں دوبارہ ظہور ندیم سے اس سلسلے میں پوچھنا چاہوں گی. ظہور، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو ہمارا معاشرہ یا سوسائٹی ہے، وہ ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ بہت ہی انتشار کا شکار ہے اور بہت کچھ چینج ہوا ہے نیگیٹو وے میں. آپ کیا کہیں گے اس؟ مونا جی، میرا تعلق چونکہ ایجوکیشن کے محکمے سے رہا ہے پاکستان میں، اور میں نے کالج کی سطح پر بچوں کو پڑھایا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے اور نظام سیاست ہے. ہم بچوں کو وہ کچھ بتا ہی نہیں رہے، ہم سچ نہیں بتا رہے. ہماری جو درسی کتابیں ہیں ان میں پاکستان کے حوالے سے اور اس سرزمین کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ایسی بات آپ کو سچ میں نہیں ملے گی جو آپ اپنے طالب علموں کو بتا سکیں اور انہیں سچ کہہ سکیں، تاکہ ان کی سمجھ میں یہ آ سکے کہ آخر ہمارا تاریخی پس منظر کیا تھا اس دھرتی کا. ہم نے 1947 کے بعد کی جو قوم بنائی ہے وہ ہمارے درسی کتابوں میں ایک مطالعہ پاکستان کی ایک اس طرح استعمال کی جاتی ہے، یا جنرل ضیاء کے زمانے سے اسلامیت لازمی کو ضروری قرار دے کر جو ایک قوم بنائی گئی ہے پچھلے 25-40 سال میں. آپ دیکھیے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے سوائے فکر مندی کے یا کوئی سوچ و بچار کے. تو ایک انتشار کی کیفیت ہے. اب ذاتی طور پر بحیثیت استاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منصوبہ سازی ہے، ایک بچوں کو کہ کس طرح تعلیم دی جانی چاہیے، کس طرح ان کو دولے شاہ کے چوہے بنا رکھنا چاہیے. اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے، اگر ان کو شعور نہیں آئے گا، تو وہ اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو انتشار ہے، مین مسئلہ ہے ہماری ایجوکیشن کا جو ایگزیکٹلی یہ جو انتشار پیدا ہوا ہے جس میں عورتوں کی بے حرمتی ہے اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، قانون کی جو ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا، یہ سب معاملات جو ہیں یہ نظام تعلیم سے وابستہ ہیں. جب تک اس کو نہیں بدلا جائے گا، اور یہ مجھے تو اپنے طور پر مشکل نظر آتا ہے، چونکہ جیسے بلند بھائی نے بات کی کہ افغانستان ایک قبائلی نظام رکھتا ہے 1000 سالوں سے. پاکستان کا یہ جو خطہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ایک قبائلی سسٹم موجود ہے. چاہے وہ ذمہ دارہ ہے وہ بھی قبائلی ہے، ذمہ دارہ نظام ہے وہ بھی قبائلی ہے. ایک فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے ایک گھر میں اور 15 لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں. حتیٰ کہ گھر میں مرغی ذبح کرنی ہو وہ بھی دادا ابو کی مرضی سے ذبح ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک یہ سلسلے نہیں بدلے جائیں گے، جب تک لوگوں کے ذہن کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، مجھے تو یہ تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے. جی، اب ہم آتے ہیں پھر بلند سے. دوبارہ میرا سوال ہوگا کہ
ये बताइए बलन कि ये जो भी कुछ हो रहा है सिनेरियो जो हम इसके बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदार हुकूमत है या फिर वो लॉ एंड ऑर्डर के जो हमारे इदारे हैं वो इतने नाकिस हैं कि वो कुछ भी होता रहे, बेड़ा गर्क होता रहे, लेकिन वो किसी तरह भी उसमें मददगार नहीं साबित हो रहे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं जो ये सब कुछ हो रहा है? ना मैं जरूर इस पर बात कर लेता हूँ, मगर मैं एक दो बातें थोड़ी सी कल्चर के हवाले से और करना चाहता हूँ, क्योंकि जी, मेरा बड़ा बिल्कुल। पसंदीदा मौजू है ये। जी, इरशाद। और मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी बात जरूर करूं कल्चर पे, इसलिए कि कल्चर को समझने के लिए हमें बात जहन में रखनी चाहिए कि दो तीन तरीके से ही कल्चर फैलता है। या तो इनहेरिटेंस से फैलता है यानी पास डाउन, या फिर इंटरचेंज तरीके से फैलता है यानी फोर्स के जरिए से, ट्रेडिशन के जरिए से, माइग्रेशन के जरिए से यानी हॉरिजॉन्टल वे में, सही, और नहीं तो फिर इन्वेंशन से फैलता है, इंटरनेट से, इन्वेस्टिगेशन, जो नई डिस्कवरी से फैलता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हमें एक आध बात तो हमें ये जरूर अपने जहन में इनहेरिटेंस के हवाले से रखना चाहिए कि हम इस बात को जरूर तय कर लें कि हमारा कल्चर बेसिकली था कौन सा। हमारा कल्चर क्या वो इराकी हज्जाजी कल्चर था जो मोहम्मद बिन कासिम साहब लेकर आए थे 711 वाला कल्चर, या महमूद गजनवी वाला कल्चर था जो अफगानी कल्चर था, या हमारा कल्चर जो है वो गौरी वाला कल्चर था, या वो कल्चर था जो तैमूर का था जो उज्बेकिस्तान से और आए थे और पर्शियन कल्चर लेकर आए थे, या हमारा कल्चर सच्चल सरमस्त वाला, शाह अब्दुल लतीफ भटाई वाला, भुल्ले शाह वाला, इंडस वैली वाला, मोहनजोदड़ो वाला, यानी ये कल्चर था जिसमें कहीं पर भी कोई असलहा नहीं निकला था। पूरी खुदाई हो गई मोहनजोदड़ो की और टेक्सला की, नहीं निकला तो जंग का सामान नहीं निकला, लड़ाई का कोई हथियार नहीं निकला। क्या अच्छी बात है। हम वो लोग थे जो टैगोर का गीतांजलि का कल्चर रखते हैं, हम वो हैं जो गांधी का अहिंसा का कल्चर रखते हैं। हम लड़ने मारने वाले लोग नहीं थे। हम पर जो कल्चर थोपा गया है ना, ये वो कल्चर नहीं है। हम पर कल्चर लाया गया है अरेबिक कल्चर। इसकी खुलकर बात कर लेनी चाहिए कि ये सारा का सारा पॉलिटिकल कल्चर है। यानी कल्चर भी कई टाइप का होता है, पॉलिटिकल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, और टू बी ऑनेस्ट इंटरनेट का कल्चर भी होता है, टिकटॉक कल्चर भी होता है, यूट्यूब कल्चर भी होता है। हम उस तरफ भी आएंगे क्योंकि वो भी बहुत एक हॉट टॉपिक है। जी हाँ, और बदकिस्मती से इस वक्त हमारे पास, जैसा अभी आपने फरमाया और ज़हूर भाई ने और उन्होंने फरमाया, ये मिज़ोगिनिस्टिक काइंड ऑफ लाइक औरतों से हेट करने वाला टेररिस्ट कल्चर भी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल है। ये कल्चर की प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है? बुनियादी बात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो नहीं है, कानून नहीं है। आप कैसे तसव्वुर करेंगे कि चीजें कंट्रोल हो सकती हैं जब किसी किस्म का कोई सीरियसनेस नहीं है उसके पीछे कोई। ये बड़ी अहम और नुक्ते की बात है। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी कि साहब ये कल्चर जो है वो बेसिकली खुसूसन ये जो अफगानी कल्चर की हम बात कर रहे हैं वो वाकई किस हद तक आगे जाएगा और किस हद तक हमें और मजीद बीमार करेगा, उस पर हम बात कर लेंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा आखिर कल्चर है तो हम लोग इम्पोर्टेड कल्चर्स में ही रह रहे हैं आज तक। पाकिस्तान का जो धरती का कल्चर है जिसमें द्रविडियंस है, जिसमें लोकल लोग हैं, जिसमें हमारा रक्स है, जिसमें हमारी जमीनों से चीजें उगती हैं, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। हम तो इम्पोर्टेड कल्चर्स की पैदावार हैं हम सब। अब तो बड़ी अफसोस की बात है कि वाकई उन्होंने कहा ना धरती का ना किसान का जिक्र है ना खेतों का जिक्र है। अब तो कुछ अजीब ही चल रहा है। देखिए इम्पोर्टेड कल्चर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट होकर एक बात करूं कि पॉलिटिकल कल्चर जो स्पेशली जो हम पर रिलीजियस कल्चर, सलाफी या सुन्नी कल्चर, जो आईएसआई, बोको हराम, इस तमाम तहरीकों का कल्चर, ये जो एक फंडामेंटलिस्ट कल्चर जो डेवलप हुआ है इस पूरे अरसे में, और उसका सिलसिला पीछे जाकर मिलता है सब वो इब्ने तैमिया की जो पूरी तहरीक थी 1262 वाली, आपको याद होगा वो सैयद कुतुब जो 1906 में उन्होंने पूरी एक तहरीक चलाई थी और उसके ताने बाने सारे आके मौलाना मौदूदी से मिले थे और पीछे उधर मिस्र में हसन अल बन्ना से मिले थे। ये सारा कल्चर वहां से आया है यहाँ पर। ये पॉलिटिकल रिलीजियस कल्चर है जिसने पूरा कवर किया हुआ है और ये हमारा कल्चर नहीं है। मगर अब ये हमारा कल्चर है इसलिए कि यही पॉलिटिकल रिलीजियस कल्चर है। बाकी जो कल्चर है उसकी तो हम बात ही नहीं बात करें कि साहब वो जो आप बात कर रही थी उसके ऊपर हमें अब खुलकर बात करनी चाहिए वाकई कि पाकिस्तान में ये जो एक पूरा का पूरा एक शक्ल बदली है जिसको हम थ्रू इंटरनेट जो कल्चर आ रहा है वो क्या है? ये टिकटॉक कल्चर। जी, जिसको आप टिकटॉक कल्चर। तो मैं तो जब आपने मुझसे कहा था कि कल्चर पे बात करनी है तो मैंने आपसे हंसते हुए कहा था मुनाफी क्या टिकटॉक कल्चर है हमारा। तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हम अपनी धरती का कल्चर पढ़ाते ही नहीं स्कूलों कॉलेजों में। हम तो इन्वेडर्स का कल्चर पढ़ाते हैं।
ये मुसीबत है ना। वही मोना जी, सारी बात है। माजरत के साथ मैं 2 जुमले अर्ज करना चाहूंगा। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की बात अच्छी लगी। देखिए, हमारा जो मौजूदा कल्चर जो बताया जा रहा है हमें, जी, ये 1947 के बाद का हवाला है। सही भाई, धरती तो वही है ना, सिर्फ एक लकीर खींची गई है। सही। क्या हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो हजारों साल से इस धरती पे रहते हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। और ये जो सियासी कल्चर की बात की डॉक्टर बुलंद साहब ने, ये बिल्कुल सही बात है। ये सियासी हमले हैं जिनको हमने मजहब का नाम देकर उसको तकदीस अदा कर दी है, जिसकी वजह से आम आदमी उसके सामने बोलने से कासिर है। यस, बस ये अर्ज करना था। बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, अब हम इस तरफ मैं ज़रूर आना चाह रही थी कि ये जो नई वबा शुरू हुई है टिकटॉक की, तो जिसकी वजह से बड़ी तबाही आई है हमारी नई नस्ल पे। एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की जो ये बेहयाई और बेरारवी और जो ये फैली है, इस पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और पहले मैं नीलम से ये क्वेश्चन करूँगी कि नीलम, आप क्या समझती हैं, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? टिकटॉक का जो कल्चर देखिए, है। टिकटॉक को इनफरादी तौर पर तो नहीं ले सकते, पूरा इंटरनेट कल्चर है जी, जिसमें ये चैटिंग और फेसबुक और सब हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और इसमें ज़ाहिर है इल्म भी हासिल होता है, आपको खबरें भी मिलती हैं इस हर एक की। तो ये टिकटॉक तो एक शाख है उसकी। वो चूंकि नौजवान लोग इसको ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं। देखिए, मैं तो हर बात की एक ही बात समझती हूँ कि इससे मईशत जुड़ी हुई है। जो गरीब लोग हैं उनको पैसे चाहिए। ये जो लड़की या जो लड़कियां या लड़के ये टिकटॉक के बना रहे हैं, उनको पैसे आते हैं इनसे, तो वो लाइक्स ज़्यादा होती हैं या फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो। जब सोसाइटी में किसी नौजवान के पास जॉब नहीं है, तालीम नहीं है, घर में तफरी के मौके नहीं है, तो वो फिर ऐसी ही चीज़ों में दिल लगाएगा ना। ये जैसे चले हम लाहौर वाले वाक़े की बात कर लेते हैं। वो लड़की टिकटॉक बना रही थी, उसका घर देख लें, अब वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है, उसे चाहिए, इस पे फिर वो शर्मा होया वगैरह पीछे रह जाते हैं। असल धर्म इनका रोटी होता है। उसके बाद फिर जब ये लड़के जिन्होंने अटैक किया है, वो आप देख लें, ना वो पढ़े लिखे लगते हैं, लगता है ना उनके पास कोई तफरी है, ना उनके पास कोई तालीम है, ना उनके पास कोई तहजीब है। वो तो बस निकले हुए हैं, क्योंकि आउटिंग के भी कोई मौके नहीं है। तो ये कल्चर जो है ना आपने कोई इदारे बनाए जहाँ वो रिक्रिएशन हासिल कर सकें, ना वो बैठ के अपनी शामों को कुछ लाइब्रेरी हैं जहाँ वो तालीम पढ़ सकें। ये नहीं कि हत्ता कि जो लाइब्रेरी पिछली दौर में थी, मैं किसी हुकूमत की फेवर या वो नहीं कर रही मुखालफत, मैं खुद जाती थी लाइब्रेरी में, हमारे बहुत पास थी गुलबर्ग में लाइब्रेरी, तो मैं अब गई कुछ दिन पहले, लाइब्रेरी बंद होगी। क्यों भाई? इस हुकूमत के पास फंड नहीं है उस लाइब्रेरी के लिए। वो बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी। मुझे दुख होता है जब आप नौजवानों को मौके नहीं देंगे तो वो इस किस्म की चीजें में अपना दिल लगाएंगे ना। ये सब चीजें रिलेटेड है। मेरा इसी में जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि दिल ही लगाना है तो उसमें बेहयाई क्यों ज़रूरी है? इस कदर यानी नंगेपन की हद तक क्या जाना नौजवान नस्ल का ज़रूरी है? कि आप जैसे कि कह रही हैं कि मईशत जुड़ी हुई है इससे, तो पैसे कमाने के लिए और भी राहें इख्तियार की जा सकती हैं। ऐसे ही क्यों कि उसको बिल्कुल मादर-पिदर आज़ाद हो जाए माशरा। ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी नीलम, आपसे। मैं तो ये समझती हूँ कि जब इंसान महरूम होता है ना, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही, वो तबका जो कि महरूम तबका है, वो उनमें वो लड़के भी शामिल है और वो लड़की भी। जब उनके पास वसाइल नहीं होते तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। उनको तो चाहिए कि डॉलर आ रहे हैं अमेरिका यूट्यूब वगैरह से, तो वो फिर इन चीज़ों पे नहीं सोचते, अखलाकियात पे। उनको चाहिए कि अब माँ ने उसकी लड़की का, मैंने इंटरव्यू सुना, उसने कहा ये बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है, क्योंकि वो कमाती है। तो ये सब चीज़ें ना पीछे चली जाती हैं बैकग्राउंड में, हया, शर्म वरम। जब आपके घर में रोटी नहीं होगी ना, तो कहते हैं कि जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। तो अगर हाँ, दूसरी बात नूर मुकद्दम वाली पे भी मैं आना चाहती हूँ। वहाँ तो रोटी भी थी, वहाँ तो सब कुछ था, अयाशी थी। वहाँ एक ज़हनी तौर पर और एक हद से ज़्यादा जो बढ़ जाना कल्चर जो मैं छोड़ के तशद्दुद और ड्रग्स का कल्चर, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। लेकिन ये जो गरीब तबका जो ये टिकटॉक बना रहा है, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा ये गुर्बत की वजह से बना रहा है, क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। हाँ, ये तो है, पैसा तो मेन उसमें एक फैक्टर है। अच्छा बुलंद, आप बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या कौम को इस गिरावट तक जाना चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि मोना साहब, इसमें बुनियादी वजह करप्टेड कैपिटलिज्म की है। क्योंकि कैपिटलिज्म का तजुर्बा जो है वो आप देखिए कि जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं
وہ اور بھی لحاظ سے ترقی یافتہ ہے. یعنی اگر ہم ان کو اور حوالوں سے دیکھیں, ایجوکیشن کے حوالے سے یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے, آف کورس دولت مند ممالک ہیں اور وہاں پہ لا اینڈ لیجسلیشن ہے, وہاں کیپٹلزم کی پریکٹس جو ہے وہ کافی حد تک, میں کہوں گا پوری آنےسٹ نہیں ہے تو 85% 90% تک آنےسٹ ضرور ہے. ہم جیسے غریب ممالک جہاں پر ویسے ہی بہت سارے مسائل ہیں, وہاں پر جب کیپٹلزم آئے گا اور وہ بھی جب کرپٹ ہو جائے گا اور جو بہت آسانی سے ہو جائے گا تو اس کے نتائج اس شکل میں آئیں گے. اچھا, اب بدقسمتی سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ اس نے وہ تمام ذرائع پیدا کیے کہ کم سے کم وقفے میں زیادہ سے زیادہ دولت کیسی کمائی جائے اور کسی طریقے سے بھی اپنی زندگیوں کو اسٹیبلش کر لیا جائے. جیسے نیلم بشیر صاحب نے فرمایا, بات بالکل وہی ہے, مگر ٹک ٹاک جو ہے وہ سائبر بلی پروڈیوس کر دے گا. وہ تمام کمزوریاں جو کسی بھی ایسے معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ اور بری طرح سے ایکسپوز ہوں گی. فار ایگزامپل ابھی یہی بات ہو رہی تھی, آپ نے جو کہا سیکچول ہیراسمنٹ ہو, اس کا کلچر آ جائے گا, وائلنس کا اگینسٹ دا وومن وہ سامنے آ جائے گی, یا پھر وومن پریجوڈس کا جو مسئلہ ہے وہ اور کھل کر سامنے آئے گا. یوٹیوب پر اور یہ جو کچھ بھی ہے, ٹک ٹاک اور جو سوشل میڈیا ہیں, ٹویٹر ہے اور ہمارے فیس بک ہے, اس پر آپ کو انفارمیشن کی اتنی مس کنڈکٹ ملے گی کیونکہ وہ سب کیپٹلزم کا حصہ ہے. ہر چیز بازار میں بک رہی ہے. جب ہر چیز بازار میں بک رہی ہے تو ویلیوز بھی بک رہی ہے, کسٹمز بھی بک رہے ہیں, شرم حیا بھی بک رہی ہے, اور ہر آدمی کی چونکہ ویلیوز سبجیکٹو ہے تو وہ بقول کیسے بازار میں کھڑا ہو گیا. بازار میں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے یعنی آپ کیپٹلسٹ اکانومی میں شامل ہو جائیں گے اور اس شکل میں شامل ہوں گے جہاں پر کوئی بھی شکل اپنی, خصوصاً جو کچھ بھی ہمارا معاشرہ ہے, یعنی اگر ہم اس کو کلچر کے پراسپیکٹ سے دیکھیں تو اگین ہمارا جو ریلیجیس کلچر ہے وہ چونکہ جیسا بھی آپ نے فرمایا ایکسپورٹڈ, ہماری طرف سے امپورٹڈ سعودی سلفی کلچر ہے. پولیٹیکل کلچر ہمارا کرپٹڈ ہے کیونکہ وہ آرٹیفیشل ڈیموکریٹک کلچر ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کلچر ہے. ہماری ساری جو کلچر کی ڈیفیوژن آ رہی ہے وہ آرٹیفیشل فارم میں ہے, اس میں ہمارا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے, سائنٹیفکلی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہمارا کوئی شیئر نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر ہمیں مل رہا ہے اور جیسا ہے کہ بنیاد پر ہم اس کو سرو کر رہے ہیں. بیگنگ کلچر ہے, ہر طرف ہم نے بھیک کھانے کھول دیے. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولیں. وہ ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے اس وقت ملک میں, نظر آتا ہے کہ بھائی سیلف ایگو کہاں ہے, شرافت کہاں ہے. لوگ ہاتھ پھیلانے سے پہلے بقول کیسے اپنی جان دے دیتے تھے, مگر نہیں صاحب, اس وقت پورا ملک اور حکمراں سب کے سب, چونکہ ملک غریب ہے تو ہر چیز جائز ہے. جب ہر چیز جائز ہے تو انڈیویجول اور کلیکٹیو لیول کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو پھر ہاں, بس یہی ساری افسوسناک صورتحال ہے. اور بس اور کیا کہا جا سکتا ہے, دعا کی جا سکتی ہے کہ بہتری کی صورت پیدا ہو. اور میرے خیال میں یہ ڈسکشن بہت ہی اچھا رہا, ہیلدی ڈسکشن تھا, اور ایسے ڈسکشن ہوتے رہنے چاہیے. کم از کم آپ کو ذہنی طور پہ تھوڑا سا سکون ملتا ہے کہ ہم نے کم از کم کوئی بات تو کی. میرا آخری جملہ لے لیجیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں دوا کی بھی بہت اور عمل بالکل, اور چارہ گھر کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے, مطلب وہ بھی ہمدرد ہونا چاہیے چارہ گھر. جی میں چاہتی ہوں کہ یوتھ کے لیے کچھ ہے نہیں کرنے کو. یہ جو شام کو لڑکے نکلے ہوئے, کہاں جائیں گے وہ آزادی کا جشن منانے؟ وہ آوارہ گردی کریں گے. آپ نے یوتھ کے لیے کچھ بنایا ہی نہیں کہ انٹرٹین ہو یا کھیلیں کریں یا سوئمنگ پول میں جائیں یا لائبریری جائیں. ہمارے حکومت سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا, حکومت اور سماج اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے. بالکل نہیں کر رہے. صحیح, اسی وجہ سے یہ بربادی ہو رہی ہے. خیر, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس صورتحال کو وہی ٹھیک کر سکتا ہے, اور عقل و شعور دینے والا بھی وہی ہے. اور دکھ ہوتا ہے اپنے نوجوانوں کو غلط رات پہ, اور ایسا نہیں ہے کہ سارے نوجوان ایسے ہیں. ہمارا ملک جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں ڈیولپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بہت قابل ہے ماشاءاللہ, پڑھائی میں اس میں بہت آگے, جو ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور جن کے گھر کا ماحول بھی ان کو ہیلپ کر رہا ہے. لیکن باقی جو ہے اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکون اور چین اور سب اجتماعی دعا کیجیے. میں نے کہا اجتماعی دعا کریں گے, اجتماعی دعا ہونی چاہیے. بالکل, میرا خیال ہے کہ پروگرام کے آخر میں دعا کریں. کچھ ایسے کر لیتے ہیں پتہ نہیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا ہماری دعاؤں میں کتنا. اب تو وہ ہے نا کہ میرا ایک شعر ہے کہ
میں اپنی دعاؤں میں اثر لاؤں کہاں سے، واہ میں اپنی واہ۔ دعاؤں میں اثر لاؤں کہاں سے، خوش مجھ سے میرا کاتب تقدیر نہیں ہے. واہ واہ تو کاتب تقدیر بھی شاید ناراض ہیں ہم سے، بہرحال پھر بھی ہم دعا کیے جائیں اور اچھی امید رکھیں. اسی ہیپی نوٹ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی ہمارے بہت بہت سلسلے شکریہ آپ چلتے کا. رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. عنایت.